ହଁ ମୁଇଁ ଚାଷ କରୁଛେଁ 40 ଏକର ଜମି। यूरिया मुई नुहे पाए ଯେବେ ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆଉ 2 ଦିନ ନେ ଆସବା ଆଉ 2 ଦିନ ନେ ଆସବା କାହିଁ ଯାଉଛେ ସେ ସାର କେମିତି ଯାଉଛେ ସେ ସବୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ବାର୍ ନି। ଆମର ଜଗେ ସାରବାରଟା ମାସେ ହେଇଗଲାନ ପରେ ସାରଟା ଦେଲେ କାଣା କାମ ଦେବା। ଏମିତି ବି ସୁବିଧା କରିକିରି ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ପାଇଲେ ସେଟା କିଛି କିଛି ହେବା। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗୋଦାମ ମନକେ ଯେନ୍ ସାର ଆସୁଛେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗୋଦାମ ମନକେ କେନ୍ ଠାନୁ ଆସୁଛେ ସବୁ ସେଟା କଳା ବଜାର ହଉଛି। ସବୁ 500 ଟଙ୍କା 700 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ତक ବିକ୍ରି ହଉଛି ବାହାରେ। ଆଉ ଆମର ଲ୍ୟାମ୍ପ सोसाइटी के ଆମର ସାର ଆସବାର୍ ନି। फिर दायी किए मोर फासीमाल लैंप रे सब प्रकार सार रो घोर अभाव है वर्ष जिनसे लगी वर्तमान यूरिया रो अभाव अच्छे आ बहुत दिन है प्रशासन रो भी आई जाएगा कहला बोली जिते लैंप कहला एत दिन नहीं है आज चाषी मैंने आमर लैंप घेराव करके एवं एआर सागरे आउ एडीओ सागरे टेलीफोनिक कथबार्ता द्वारा से कथा हेले तार 2 दिन भितर आम चाष जोगे सार जोगे तुम कहबार द्वारा आम चाषी मैंने शांति जदि नहीं मिले परवर्ती पदक्षेप 2 दिन पर नमा बोलिकी आलोचना करके आज आम चाष